नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको विशेष प्रस्तुति हेल्थ टकमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हेल्थ टकमा विशेषतः हामी विभिन्न रोगबारे चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आज हामी तपाईँहरूलाई सेन्ट्रल रेफरल अस्पताल मणिपालको न्युरो विभागमा लिएर आएका छौँ र न्युरो विभागमा विशेषतः तपाईँहरूको टाउको सम्बन्धी अनि स्पाइन जसलाई हामी ढाडको हड्डी भन्छौँ यो सम्बन्धी बिमारको उपचार हुने गर्दछ र आज हामी समक्ष डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ न्युरो डिपार्टमेन्टबाट र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुकृति चौहान जो MBBS हुनुहुन्छ, MS हुनुहुन्छ अनि MCH न्यूरोसर्जरी हुनुहुन्छ मद्रास मेडिकल कलेज चेन्नईबाट र उहाँले फेलोशिप गर्नुभएको हो न्यूरोसर्जरी स्ट्रोक अनि न्युरो एन्डोस्कोपीमा र उहाँले यो जापानबाट गर्नुभएको भने उहाँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन हेल्थ कोर्स पनि गर्नुभएको छ हार्वर्ड USA बाट। तपाईँलाई धेरै धेरै म स्वागत गर्न चाहन्छु र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर जिग्मी अङचुक भुटिया, तपाईँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भेनिसा तामलिङ, स्वागत छ तपाईँलाई। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर लाकी डोमा, नमस्कार। र तपाईँहरूको विभाग सबभन्दा बिजिएस्ट विभाग लाग्यो मलाई, किनभने अति नै इम्पोर्टेन्ट ब्रेनको अनि ढाडको हड्डीसँग तपाईँहरूले डिल गर्नुहुन्छ है पेसेन्ट्सहरूलाई। म तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु डाक्टर सुकृति चौहान। विशेषतः कस्तो कस्तो पेसेन्टहरू तपाईँहरूको विभागमा आउँछन्? यहाँ पे एक्चुअली नमस्ते, हियर मोस्टली हमने नोटिस किया है कि बिकॉज ऑफ सीजन्स हर सीजन में डिफ्रेंट टाइप को पेशेंट हुन्छ। यो टाइप जो रेनी सीजन छ, बेसी पानी पर्दैछ, यो टाइममा ठुक्नुको पेशेंट लड्नुको पेशेंट्स बेसी छ। तो टाउको ठुक्नुको और लड्नुको बादमा ढाडको हड्डी फ्र्याक्चर हुनेको पेशेंट्स बेसी छ बिकॉज अफ स्लिप एंड फॉल। इट कैन बी सिम्पल कि घरमा हुन्छ, कति बेला ल्यान्डस्लाइडको लागि देयर माइट बी अदर फ्र्याक्चर्स, पॉलीट्रॉमा विद हेड एंड स्पाइन इंजरी। दूसरा सीजन में लाइक इन जब बेसी वेदर चिल रहता है यानी कि विंटर सीजन में स्ट्रोक बेसी हुन्छ। सो दैट टाइम दुई टाइप को स्ट्रोक छ। वन इज ब्रेन ब्लड पाउँदैन, क्लॉट हुन्छ, कति बेला ब्रेन में ब्लीडिंग हुन्छ। जब क्लॉट होता है दैट इज बिकॉज पानी कम पीने को लागे, बिकॉज ऑफ विंटर वेदर दे आर ड्रिंकिंग लेस वाटर एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ माउंटेन रीजन ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन राम्रो छ। It is like more than country को average. The high hemoglobin, thick blood and पानी कमती पीने को लागे, there is high chance of stroke. दूसरा है because of cold weather हम लोग का कभी कभी BP बहुत high rise हो जाता है and patients कभी कभी पानी टैबलेट नहीं खाता है, उस टाइम में सडनली ब्रेन को भीतर में ब्लीडिंग होने को लागे, there is a chance of hemorrhagic stroke. So winter season में बेसी stroke हुन्छ, यो सीजन में trauma, accident patient बेसी हुन्छ. So it is a variety of patients. Other thing is यो एरिया में माउंटेनस हिमालयन region में regular people का लाइफ स्पैन राम्रो छ. So that is why lot of senior citizens are there. तो यो एज में पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, बेसिक डिजीजेस are there of senior citizens. उनमें कभी कभी ब्रेन में पानी बेसी होने को चांसेस छ. यो पेशेंट्स में the brain activity comes down because of that. तो उन पेशेंट्स में जब हम लोग वो VP शंट और एक स्मॉल सर्जरी जहाँ से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन करता है वो करने से उनका इम्प्रूवमेंट राम्रो हुन्छ. So these are the spectrum of patients we come across. Plus regular patients like brain tumor, epilepsy, यो सब भी छ, but the percentage is as like the rest of the country. But other patients are a little bit more. विशेष त अब दुवैवटा है, अब भनौँ न इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स हो ब्रेन अनि एज वेल एज हामी स्पाइन भन्छौँ, ढाडको हड्डी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो हाम्रो बडीको होइन। डाक्टर जिग्मी तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि यो जुन स्ट्रोक हुन्छ नि, स्ट्रोक भनेर भन्छौँ है, यो स्ट्रोक चाहिँ कसरी हुन्छ, के कारणले हुन्छ विशेष चाहिँ? तपाईँले भनिहाल्नु भयो, सोधिहाल्नु भयो स्ट्रोक बारेमा। सो स्ट्रोक भने कारणले सिम्पल टर्ममा भने नि ब्रेनमा केही कारणले गर्दा खुन पुगेन। सो त्यो खुन नपुगेको टाइमभित्रमा जति ब्रेन ड्यामेजेस हुन्छ त्यसले स्ट्रोक भनिन्छ। सो स्ट्रोक दुई प्रकारको हुन्छ। एक त हुन्छ केही कारणवश त्यो खुन पुगेन, एउटा पार्ट अफ द ब्रेन, त्यो ब्लकेज होस्, कहीँबाट केही चिजले दबाएको चिज होस्, त्यो ब्लड भेसल्समा खुनको जुन नली छ त्योमा केही कारणले त्यसलाई ब्लक भयो अरे, त्यसले कसै चिजले दबायो अरे, खुन पुग्दैन, त्यसलाई हामीले भन्छ इस्केमिक स्ट्रोक। र अर्को छ हेमोरेजिक स्ट्रोक, जसमा चाहिँ तपाईँको खुनको जुन नली छ त्यो फटेर इट हेमोरेजेस। सो त्यसले गर्दाखेरि एक त त्यो आफ्नै जुन जग्गामा हेमरेज भयो त्यो जग्गा त ड्यामेज भयो र बादमा त्यो नलीले अरू जग्गा जहाँ जहाँ सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो जग्गामा खुन पुग्दैन सो त्यो दुईटा कारणले चाहिँ स्ट्रोक हुन्छ सो वी सी मेनी अफ दिस कन्डिसन हामीले स्ट्रोकको सिम्टम चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् स्ट्रोकको सिम्टम्स तपाईँको सिम्पलमा भनेपछि हेडेक सिभियर हेडेक सडन अनकन्ट्रोल सिभियर हेडेक जुन चाहिँ तपाईँले हाम्रो बाइबुक पनि भन्यो नि कहिल्यै नभएको त्यस्तो हेडेक एकैखेपमा डल्लै त्यो पहाड झरेको जस्तै चट्याङ लागेको जस्तो हेडेक भन्छ पेसेन्टले त्यो लिएर पनि आउँछ त्यो साथसाथमा तपाईँको सानोदेखि मिनिमल हेडेक पनि हुनसक्छ त्यो इन्टेन्सिटी अफ हेडेक पनि भेरी गर्छ कति दिन चाहिँ मतलब धेरै टाउको दुख्यो भने चाहिँ आउनुपर्छ तपाईँको हेर्नुहोस् सबै हेडेक भन्ने साथ स्ट्रोक हामीले मानिनु पनि सक्दैन हो अब तपाईँले बाई बुक जानुभयो भने धेरै डरलाग्दो हेडेकमा त्यसलाई स्ट्रोक भनिन सकिन्छ तर साथसाथमा त्योसँग सानो चिज न्युरोलोजिकल डेफिसिट भएर आउँछ जस्तै तपाईँको मुख बोल्नु सक्नु भएन मुख भाङ्गिँदैछ हातमा हल्का पावर हातको जुन चल्ने पावर कम्ती भयो चाल पाउने पावर कम्ती भयो तपाईँमा फनी सेन्सेसन आउँदैछ हात या खुट्टामा दुवैपट्टि जुनै पनि साइड राइट साइड होस् लेफ्ट साइड होस् कता कता फनी सेन्सेसन आउँदैछ हजुर त्योहरू त्यो कहिल्यै नहुने मान्छेमा अचानक लु भइदिएर हेडेक पनि भयो हात हल्का पहिलाको जस्तो पक्रिनु पनि नसक्ने हुँदैछ चलाउनु खोज्दाखेरि जति चल्नु पनि चलेको छैन साथसाथमा एउटा झमझमाउने निद आउने केही कुतकुती लागेको जस्तै के बिजाएको जस्तै त्यो सेन्सेसनहरू पनि एसोसिएट भएरै आउँछ यो सँगसँगै एन्ड साथसाथमा अरू चिज जुन चाहिँ देखिन्छ बोली नै नभएको बोल्नु खोज्दैछु आवाजै निस्किँदैन बोल्नु खोज्दैछु लरबडिँदैछ निल्नु खोज्दैछु सर्किँदैछ हिँड्नु खोज्दैछु चलेकै छैन सो दिज आर द भेरी एउटा डिस्टिङ स्ट्रोकको सिम्टम्सहरू भनिन्छ बट अरू पनि सटल हुन्छ तपाईँले भनेको जस्तै हेडेक छ सडन हेडेक भयो रहेकै छ जानु छैन दबाई खायो ठिकै हुँदैन भित्रबाट पुरा अनइजी फिलिङ हुँदैछ स्वेट हुँदैछ पसिना आउँदैछ सो दोज आर अल्सो सटल features and symptoms. Ma'am, anything you want to add beyond this? I think it's fine. And one more thing is, apart from that, there is something called aneurysm. कि ब्रेन को भीतर में सानो पाइप को डल्ले हुन्छ आफै बस्ट होने को लागे देर इज इट लुक्स लाइक स्ट्रोक बट जब पेशेंट एडमिट होता है हम पूरा उसका स्कैन करते हैं वी डू अ स्पेशल स्कैन CT एंजियो उसमें पता लगता है इट इज़ ड्यू टू द डल्ले फुट्नु को लागे तो इसको ट्रिटमेंट डिफरेंट छ जति पोइन्टमा वो डल्ले फुटेको थियो उतापट्टि कोइलिङ गर्नुपर्छ नहीं तो क्लिपिङ गर्नुपर्छ ब्लक गर्नुपर्छ सो द डायग्नोसिस अफ स्ट्रोक नंबर 1 इम्पोर्टेंट सेकेंड थिंग वो किसको लागे हुन्छ नॉर्मल बीपी बेसी होने को लागे कि ब्लड ब्लॉक होने को लागे कि एन्यूरिज्म को लागे सो एन्यूरिज्म इज वेरी कॉमन इन हिमालयन पॉपुलेशन ओवर हियर compared to rest of India. UOE aneurysm is more common in Japan, in Southeast Asia and also in Sikkim. हजुर सो हामीले अलिकति अब ब्रेन सँगसँगै स्पाइनको पनि बुझ्ने कुराकानी गर्दैछौँ नि है डक्टरलाई सोध्न चाहन्छु भ्यानिसा ताम्लिङलाई विशेष त स्पाइन एकदमै सेन्सिटिभ एउटा अब अर्गनै हो भनौँ न होइन हाम्रो ह्युमन बडीको स्पाइनमा पनि स्ट्रोक हुन्छ स्पाइनको चाहिँ कस्तो कस्तो बिमारी देखा पर्छ ओके सो मोस्टली हामी इमर्जेन्सीमा हेर्दाखेरि सिन्स दिस एरिया इज मोर अब प्रोन टु अब फल है लडेको चिप्लेको त्यस्तो हुन्छ है मोस्टली सो हामी त अहिले वी एन्काउन्टर मोर अफ कस्तो भन्दाखेरि फ्र्याक्चरहरू स्पाइनल फ्र्याक्चरहरू भाँचेको हड्डी बेसिकली सो हड्डी भाँचेर भित्र स्पाइनल कर्डमै ड्यामेज हो कि होइन है कतिको खुट्टामा विकनेस आउँदैछ है त्यसको अकर्डिङ अगर बेसिक बडीमा मात्रै फ्र्याक्चर छ स्पाइन मतलब वर्टिब्रा भन्छ त्यसलाई है हड्डीलाई वर्टिब्रा भन्छ त्यसमा मात्रै फ्र्याक्चर छ भने विल डिल अकर्डिङली है अन्त अगर भित्र स्पाइनल कर्डमै ड्यामेज छ भने पनि वी विल निड अब त्यसको लागि फर्दर सर्जरी है खुट्टामा विकनेस त्योहरू डल्लै हेरेर न्युरो रिहेबिलिटेसन प्रोग्रामहरू चल्छ है एन्ड मोस्टली यहाँको मान्छेहरू बिकज यहाँको मान्छेहरूलाई ज्यादा हामीले स्क्यान टेस्टहरू गर्दाखेरि बोन डेन्सिटी पुरा विक हुन्छ भिटामिन डीको हजुर हजुर हड्डी एकदम विक भिटामिन डी डेफिसियन्सी क्याल्सियम डेफिसियन्सी बोनको त्यो जुन चाहिँ बल्क बनाउँछ त्यो नै कम्ती हुन्छ मोस्टली यहाँनिर मनसुन सिजन चलिरहेको हुन्छ घाम ताप्दैन मोस्टली यहाँनिर वर्किङ पिपलहरू सनराइज 8 o'clock 9 o'clock अफिसभित्र पसिहाल्छ डे टाइम सन बास्किङ
गर्ने टाइम हुँदैन है सो त्यो गर्दा वेन वी आर अब जब सकेर फर्किँदा अलरेडी सनडाउन भएको हुन्छ सो वी डोन्ट ह्याभ अब सन एक्सपोजर एज सच समयमा घाम ताप्नुपर्छ एन्ड तपाईँको भिटामिन डीहरू टेस्ट गर्दै गर्नु पऱ्यो सो द्याट इफ अलिकति कम्ती के छ हामीले सप्लिमेन्ट्स दिन सक्नु पऱ्यो द्याट्स वाइ यहाँको मान्छेहरू मोर प्रोन टु फ्र्याक्चर अलिकति त्यस्तो डरलाग्दो बेडबाट लड्दाखेरि नै ओल्ड एज स्पेसली मान्छेहरू 60+ 50+ हुनेहरू बेडबाट लडेको मात्रै भन्छ फ्र्याक्चर भएको हुन्छ सो मोर प्रोन टु अल अफ द्याट है अहिलेको सिजन हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा ट्रमा रिलेटेड बेसी आउँदैछ स्पाइन इन्जरीहरू चाहिँ सो यो जाति हुने चाहिँ कति टाइम लाग्छ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इफ अगर सर्जरी केही चाहेन भने अर सर्जरी चाह्यो भने पनि प्लस माइनस वी वुड से मन्थ जस्तो त लाग्छ हजुर प्लस हामीले ब्याकमा बेल्टहरू लगाइदिएको हुन्छ है चलमल गर्दाखेरि बेल्ट लगाएर गर्ने हामी एडभाइस गर्छ है अर्को त फिजियोथेरापीको हेल्प लिन्छ हामीले न्युरो रिहेबिलिटेसन फिजियोथेरापी टिम छ उहाँले पेसेन्टलाई बेसिक डेली रुटिन कसरी गर्ने ट्रान्सपोर्टमा कसरी हेल्प गर्ने फ्रम बेड टु चेयरदेखिको वकिङ वासरुमसम्म जाने बेड रिडन कम्प्लिट हुनु त पर्दैन है डेली इम्युनिटी अरू त्यो डल्लै आफै चाहिँ गर्नु सकोस् भन्ने पोटेन्सियल गरेर नै हामी डिस्चार्ज गर्ने गर्छ पेसेन्टलाई मोस्टली एक्ज्याक्टली सो डक्टर लाकी तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु होइन सिक्किममा एउटा कमन अर्को ब्रेन रिलेटेड बिमारी देखेको चाहिँ माइग्रेन हो धेरै मानिसहरू छन् मेरो साथीहरू पनि छन् उहाँहरूले भन्छ कि माइग्रेन भयो टाउको दुख्यो भनेर नि अलिकति बुझ्न चाहन्छौँ है यो माइग्रेन चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ है अनि यसको मतलब यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो हजुर माइग्रेन चाहिँ बेसिकली भन्नुपर्दा अब हेडेक सिम्पल भाषामा भन्नु पनि टाउको दुख्छ है मान्छेहरूलाई डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीको दुख्छ कतिलाई कम्ती मात्रामा दुख्छ कतिलाई यति खतरा दुख्छ कि बिहान उठेर आफ्नो काममा जानु अफिसमा जानु पनि ह्याम्पर हुने गरी हुन्छ है सो अब यसको लागि चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु कसरी प्रिभेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दा चाहिँ आफ्नो ट्रिगर फ्याक्टर मलाई टाउको दुख्दैछ केले गर्दा दुखेको आफूले चाल पाउनु पर्ने हो है अन्त कतिलाई अब ब्राइट लाइटले हुन्छ कतिलाई स्ट्रङ स्मेल कति एउटा पर्टिकुलर परफ्युम या फिर कस्तो एउटा लाउड नोइज म्युजिकहरूले गर्दा पनि ट्रिगर हुन्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो है अन्त एउटा रिलेसन छ कतिले अब दिस डेज त वी आर मोर ओभर टिभी हेर्छ फोन स्क्रिन हुन्छ स्क्रिन टाइम कम्ती गर्नु पऱ्यो है ओके सो एन्ड देन गुड स्लिप एट लेट नाइट गर्नु भएन त सो त्यही हो बेसिक अब केले गर्दा टाउको दुख्दैछ आफूले नै याद गरेर त्यसलाई नै अब आफूले रेक्टिफाई गर्नु पऱ्यो है त्यस्तो छ So, doctor, yes, you want to add something? Yeah, so when we see migraine, उसका we do a detailed evaluation about trigger factors and everything. But now अब आप पूछेंगे न्यूरोसर्जरी क्या कर रहा है माइग्रेन में ये तो हमारा डॉक्टर भी दवाई दे सकता है फार्मेसी से भी ले सकता है द डिफरेंस इज़ हम लोग हर माइग्रेन को डिटेल में नोटिस करते हैं चेक करते हैं एक MRI करते हैं 99.9% MRI इज़ क्लियर अगर किसी का लॉन्ग टाइम माइग्रेन है तो उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं बट बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको जति मेडिसिन खाओ उसको बाद में भी इम्प्रूवमेंट होंगे ना दे माइट बी पेशेंट्स ऑफ ऑक्सीपिटल माइग्रेन और दे माइट बी पेशेंट्स ऑफ स्ट्रेस हेडेक उन पेशेंट्स में कभी कभी जो गर्दन का जो मासू छ मसल्स छ ऑटोमेटिक बेसी टाइट हुन्छ तो देर इज़ अ ट्रीटमेंट कॉल्ड इंजेक्टिंग विद अ स्मॉल ड्रग बोtulinum टॉक्सिन जिससे कि ये माइग्रेन पेन क्लियर हो जाए सो वी ऑल्सो डू दैट ट्रीटमेंट ये जो बोtulinum टॉक्सिन ट्रीटमेंट है ये और भी बेसी बीमारी को लागे बेसी यूजफुल हुन्छ नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट है वेरी फ्यू पीपल आर स्पेशलाइज टू डू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स जैसे अभी आप अपार्ट फ्रॉम माइग्रेन अगर आप पूछेंगे कि और किस में यूज़ होता है बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट इट इज़ लाइक डिस्टोनिया कति बेला आपने पेशेंट देखा होगा यस्तो टेढ़ो हुन्छ गर्दन टाइट हुन्छ और इट इज़ नॉट एक दिन 2 दिन 5 साल से यस्तो ही छ फिर अली हेडेक भी है तो उन लोग का फर्स्ट दे कम एज माइग्रेन फिर उनको इवेल्युएट करेंगे पता लगता है ओए वो भीतर में तो एक साइड को मसल बेसी टाइट छ किसको लागे बिकॉज इट इज़ मे बी कंजेनिटल और मे बी स्ट्रेस एसोसिएटेड सो वो पेशेंट्स कति बेला मेडिसिन में रिजॉल्व पूरा हुँदैन सो फॉर दोज पेशेंट्स वी हैव अ सेकेंड ट्रीटमेंट प्लान दैट इज़ बोtulinum टॉक्सिन बल्कि in Sikkim, we have injected botulinum toxin to few patients and the response is very good. They are off medication for migraine after that. Right. Other places where botulinum toxin हमने यूज़ किया है वो है stroke patients में जो stroke patients पूरा हाथ खुट्टा एकदम टाइट हुन्छ not after 1 week 10 days यस्तो त छैन 6 महिना अगाडि घरमा हिँड्नुको लागि खुट्टामा पावर छ बट फुल पावर छैन
50-60% पावर छ तो अलि अटोमेटिक खुट्टा फोल्ड हुन्छ हात फोल्ड हुन्छ किसको इवन ह्यान्ड इफ यु नोटिस इट विल बिकम लाइक दिस इट बिकम्स टाइट यु क्यानट ओपन सो यो ओपनिङको लागि यो रिल्याक्स गर्नुको लागि वी युज बोtulinum टोक्सिन एन्ड देन गिभ एसोसिएटेड न्यूरो रिहेबिलिटेसन एन्ड देन पेशेन्ट इम्प्रुव्स सो वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स पेशेन्ट वॉक्स इन ट्रीटमेंट दिया 1 hour observation and patient goes home comfortably and after 3 days 3 दिन को बाद में आफै response हुन्छ so this is what we call as mini magic we call this kind of injection as mini magic we have for your information we have even given an article in one of the leading newspapers इस topic को लागे because we want to create awareness patient को ऐसा लगता कि अयो मेरे को ऐसा हो गया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता it is not like that there is an international treatment protocol for everything and we give you international standards in our department in our hospital in our very own state सो ब्रेनसँग सम्बन्धित अर्को इम्पोर्टेन्ट बिमारी छ भनिन्छ त्यसलाई कि ब्रेनमा पानी जम्मेछ अथवा खुन जम्मेछ भनेर भन्छ नि यो बिमारी चाहिँ के हो यस्तो खुन जम्ने छ इज टोटली डिफरेंट पानी जम्ने छ यस्तो कि सानो नानीमा हुन्छ तो उसको बिमारीको नाम हाइड्रोकेफेलस छ हाइड्रोसेफेलस जैसे भी आप बोलिए तो यो डिफरेंट कॉजेसको लागि छ उसको लागि सिंपल सर्जरी जस्ट पुट अ पाइप एंड क्लियर इट ऑफ उसका नाम वीपी शंट सर्जरी है वी हैव डन लॉट ऑफ सर्जरीज ऑफ दैट एंड इट इज़ प्रिटी सक्सेसफुल सेम हम लोग करता है मैंने बताया सीनियर सिटीजन्स में जिनमें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस करके डायग्नोसिस होता है उसमें ये बीमारी होता है तो इट इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डायग्नोस करना ट्रीटमेंट में तो हम कर ही देंगे मेन थिंग इज़ डायग्नोसिस आप सोचते अरे बूढ़ा हो गया छोड़ दो अरे नानी इरिटेबल हो रहा है कोई बात नहीं नो whenever तपाईँको घर मान्छेको लाग्छ कि पेशेंट पर्सन इज लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू 10 दिन पहले 10 दिन अगाडि 1 महीना अगाडि दैट मीन्स उसको कुछ तो प्रॉब्लम है जब तक आप डायग्नोस नहीं करोगे हम भी ट्रीट नहीं कर सकते उसके लिए वी ऑलवेज से तपाईँको माइन्डमा अलिकति डाउट हुन्छ प्लीज कम टू द डिपार्टमेंट और गो टू एनी न्यूरो स्पेशलिस्ट एनी ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन एटलीस्ट आपको डायग्नोसिस मिलेगा आप एक ट्रीटमेंट बना सकते हैं एंड यू कैन मेक लाइफ बेटर एक्ज्याक्टली डक्टर तपाईँले सोध्न चाहन्छु है अर्को ब्रेनसँग सम्बन्धित बिमारी एपिलेप्सी जो हामी धेरै देख्ने गर्दछौँ है अब यसलाई त थुप्रो फ्याक्टर्ससँग रिलेट पनि गराउँछ नि एपिलेप्सीको विशेष ब्रेनसँग सम्बन्धित हो कि स्पाइनल कर्डसँग सम्बन्धित सो एपिलेप्सी त फेरि ब्रेनसँगै सम्बन्धित रहन्छ सो अब अर्डिनरीली भन्नु पऱ्यो भने ब्रेनको जुन चाहिँदो एक्टिभिटी या ब्रेनबाट जुन आउने सिग्नल हुन्छ त्यो चाहिँ अचाहिँदो धेरै मात्रामा घरिघरि नचाहिने लेभलसम्म जब आउँछ त्यसले एउटा सर्टेन फिचर्स लिएर आउँछ जिउमा त्यसलाई हामीले सिजर्स भन्छ त्यो हामीले क्षय रोगहरू भन्छ एउटा हजुर जिउ टाइट हुनु आँखा बल्टाउनु एबनर्मल लिभ मुभमेन्ट्स हो त्यतिमा पेसेन्ट प्रायः लड्छ पनि बिकज उहाँको जिउमा कन्ट्रोल रहेन हात खुट्टा जुन चल्नुपर्ने ब्यालेन्स गर्नुपर्ने त्यो आफैमा लक भयो अन्त लड्नु भयो सो त्यसलाई त हामीले सिजर्स भनिन्छ सो सिजर्स धेरै कारणले आउँछ ब्रेनमा अब त्यो कारण वाइज त फेरि सिजर्स ट्रिटमेन्ट हुँदैन तपाईँ फर्स्ट तपाईँ त्यो सिजर्स लिएर आउनु भयो अरे त्यसलाई फर्स्ट जाँच गरिन्छ प्रायः हाम्रो इमर्जेन्सीमा यो केसेसहरू आउनुहुन्छ त्यो बट अगेन गोइङ ब्याक टु यर प्राइमेरी क्वेसन एपिलेप्सी तपाईँको इट क्यान बी एउटा हुन्छ ब्रेनमा एउटा लिसन छ चोट छ एउटा बिमारी छ जसले ब्रेनलाई इरिटेट गर्दैछ त्यही इरिटेसनको कारणले ब्रेनमा नराम्रो सिग्नल्स प्रड्युस भयो जसले एपिलेप्सी लिएर आउँछ सिजर्स लिएर आउँछ तपाईँको एउटा हुन्छ तपाईँको ब्रेनमा चोट लाग्यो हाम्रोमा दिस इज वान अफ द मोस्ट कमन रीजन्स होला मैम एंड देयर इज़ लाइक पहले हाउ वी थिंक हम लोग कैसे सोचते हैं अरे फिट्स हो गया तो झाड़ फूँक ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए नाउ झाड़ फूँक इज़ मे बी फैमिली के लिए हैप्पीनेस के लिए बट पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता पेशेंट को इम्प्रूवमेंट को लागे मेडिसिन तो खानु पर्छ ना एंड वन मोर थिंग इज़ दैट एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट आपको लगता है जैसे बहुत पेन हुआ हम पेन किलर ले लें टैबलेट ले लें नहीं है तो इंजेक्शन ले लें बट नाउ ट्रीटमेंट इज़ मोर एडवांस्ड सीजर्स हुआ दौरा पड़ेको थियो तो इमीडिएटली इंजेक्शन ले नो वी आर मोर एडवांस्ड आजकल स्प्रे ट्रीटमेंट आता है पेशेंट के हाथ में रहता है तो पेशेंट तो नहीं लगा सकता फैमिली मेम्बर्स के हाथ में जैसे ही दौरा पड़ेको स्टार्ट होता है
immediately nose में spray डालने से the dora is controlled. So we have all those advanced treatments in the hands of the patient attenders, in the hand of the caregiver. तो but ये knowledge has to percolate down. तो लोग समझते हैं एक बार फिट्स हो तो पूरा लाइफ ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है. मेरा यहीं का पेशेंट, he is seizure patient, he is living life comfortably, he's got a job abroad, he's doing his job abroad, and every 6 months हम लोग उसको video consultation पे we see him, we tell him to continue medication, and he's in one of the very good developed countries earning very well. There's another patient of epilepsy who's running his own business. He's very much here. So it is like you can live a very regular life, a comfortable life if you follow the treatment plan. And like if you ask कि सर्जरी लगता है नहीं लगता है, तो वेरी वेरी फ्यू पेशेंट्स को सर्जरी लगता है. वो कि हुन्छ जैसे डॉक्टर जिग्मी ने समझाया ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल एक्टिभ बेसी हुन्छ 1-2 पोइन्टमा, तो उसको लागि बेसी इन्भेस्टिगेसन टेस्टिङ यो सब गर्नुपर्छ. तो जति पोइन्टमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटी छ उतापट्टि अलिकति स्लाइसिङ गर्नुपर्छ, कटिङ गर्नुपर्छ ब्रेनको एरियामा. तो उसके लिए वी नीड टू डू मोर डिटेल इवैल्यूएशन. वी हैव एन एपिलेप्सी पैनल एंड वी डिस्कस इट विद द एपिलेप्टोलॉजिस्ट, द एपिलेप्सी सर्जन, वही डॉक्टर जो यहाँ पे पहले काम कर चुका है. सो हम लोग का अपना टीम है. तो आपको ऐसा नहीं है कि एक एपिलेप्सी प्रॉब्लम है तो आपको दूसरा सिटी में जाना पड़ेगा. वी विल डू एवरीथिङ फर यू, मेक अ ट्रिटमेन्ट प्लान एन्ड देन कम ब्याक टु यू फर द्याट. सो एक समय यस्तो थियो सिक्किममा कि ब्रेन ट्युमरहरू भयो भने बाहिर जानु पर्थ्यो है, रेफरल लिएर मेबी दिल्ली अर मेबी अदर सिएमसी भेलोरहरू जानु पर्थ्यो. तर अहिले अब सिन्स न्युरो डिपार्टमेन्ट मणिपालमा छ अनि सजिलो भएको छ सर्जरिजलाई, किनभने कतिवटा सर्जरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ. अलिकति बुझ्न चाहन्छौँ साधारण भाषामा कि तपाईँहरूले विशेष त कस्तो कस्तो सर्जरी चाहिँ यो डिपार्टमेन्टमा गर्नुहुन्छ, यो अस्पतालमा गर्नुहुन्छ. ब्रेनमा तो ब्रेन ट्यूमर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट्स अ सिंपल ट्यूमर. इट इज़ लाइक हम लोग क्यों सर्जन बना सर्जरी करने के लिए, और सर्जरी में वन ऑफ द क्या कहते हैं न्यूरोसर्जन को सबसे खुशी तब होता है जब वो ट्रॉमा सर्जरी करता है. देयर इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स. द अदर गुड रिस्पॉन्स वी गेट इज इन ब्रेन ट्यूमर. अब कति बेला ट्यूमर को क्वालिटी बेसी मेलिग्नेंट जस्तो छ तो आप कहीं पे भी सर्जरी कराओ यू विल हैव सिमिलर रिस्पॉन्सेस. बट वी आर ऑल ट्रेन्ड, वी आर रेगुलरली डूइंग ब्रेन ट्यूमर सर्जरी और हाम्रो रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड अमंग द पेशेंट्स. जो अदर सर्जरी तब आपने जो पूछा कि कौन सा सर्जरीज करता है, वन ऑफ द मैक्सिमम सर्जरीज जो हम यहाँ करता है वो है डिस्क, स्लीप डिस्क को सर्जरी, जो ढाड़ को हड्डी में डी स्लीप हुन्छ उसको. नाउ मैं आप सब पेशेंट्स को और सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आपको लगता है हमें डी स्लीप हो गया हमें सर्जरी 100% लगे, इस तो छैन. तब जब भी आप लोग बैक पेन या कोई नेक पेन से आप गर्दन का दर्द से आप हमारे डिपार्टमेंट में आता है, वी डू अ डिटेल इवैल्यूएशन. कति बेला स्कैन मो डिस छ बट पेशेंट को प्रॉब्लम छैन, कति बेला पेशेंट को बेसी प्रॉब्लम छ स्कैन वो सानो डिस छ. सो देयर हैज़ टू बी अ क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन. मतलब वो हम लोग के लिए टर्म है, आपको इजी मोटा मोटी समझो तो हम लोग आपको चेक करता है, स्कैन भी देखता है, फिर हम डिसाइड करता है आर यू अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी. जस्ट बिकॉज आपका रिपोर्ट में डिस्क है डजंट मीन यू नीड सर्जरी. सो दैट इज़ वन थिंग कि पीपल गेट स्केर्ड. दूसरा उनको लगता है अभी डिस्क सर्जरी हो गया अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता ना. दैट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. सर्जरी क्यों कर रहा है? टू इम्प्रूव लाइफ, not to deteriorate life. If you are a driver, suppose आप गाड़ी चला रहे हैं, वो आपका रेगुलर प्रोफेशन है. अगर आपको स्लीप डिस्क हुआ, हम क्यों सर्जरी कर रहे हैं? जिससे कि 1-2 महीना के बाद आप वापस अपना सेम प्रोफेशन में चला जाए. ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ जाए. सो एनी स्पाइन सर्जरी, चाहे वो गर्दन का सर्जरी हो, गर्दन में भी स्पाइन डी स्लिप होता है या फिर ढाड़ को हड्डी में डी स्लिप हो, हमारा एम इज़ गेट बैक टू वर्क. इसको लगे वी आर डूइंग सर्जरी, नॉट टू मेक यू bedridden or to sit in the house. One of the, क्योंकि डिस सबसे कॉमन, one of my earlier surgeries of cervical spine over here was of a truck driver. He is back to work. His life is comfortable. सेम थिंग जो स्लीप डिस्क को सोचो, बहुत सारे स्पाइन पेशेंट्स हैं जिनको हमने ऑपरेट किया, दे आर बैक टू वर्क. क्योंकि ड्राइविंग इज़ लाइक ईटिंग हियर, एवरीबडी हैज़ टू ड्राइव, तो वो तो करना ही है. तो सर्जरी इज़ टू इम्प्रूव लाइफ एंड नॉट टू हैम्पर.
डक्टर भ्यानिसालाई सोध्न चाहन्छु होइन आई थिङ्क लाइफस्टाइलले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर प्ले गर्छ है यो बिमारी हुनु नहुनुमा है के भन्न चाहनुहुन्छ कतिको मतलब कन्ट्रिब्युसन छ एट्रिब्युसन छ लाइफस्टाइललाई यो ब्रेन र स्पाइनको यो बिमारीमा ओके सो मोस्टली स्पाइनको अकुपेसनल रिलेटेड हुन्छ लोवर ब्याकमा अगर डिस्क स्लिप हुँदैछ भन्यो भने मोस्टली ड्राइभिङ प्रोफेसनमा छ होला मान्छे है कि अगर ड्राइभिङ प्रोफेसन छ बाटो खराब छ टु व्हिलर चलाउँदैछ त उनीहरूको लोवर ब्याकमा डिस्क स्लिप हुने चान्सेस ज्यादा चेप्टिनु पनि सक्छ है हजुर हजुर सो इफ अझै प्रोग्रेस हुँदै गयो भने चाहिँ नसो पनि चेप्टिनु सक्छ नसो चेप्टेको अलगै सिम्टम्सहरू देखाउनु थाल्छ सो अकर्डिङली हामी म्यानेज गर्छ जस्तै म्यामले डिस्क्राइब गर्नुभयो अगर प्रोफेसन डेस्कटपमा काम गर्ने छ फ्याक्ट्री वर्कर हुन्छ हाम्रो मोस्टली फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूतिर त्यो प्याकेजिङहरू गर्नेहरूको माथि सर्भाइकल स्पाइन भन्छ माथिको स्पाइनमा डिस्क स्लिप हुने चान्सेस उनीहरूको चाहिँ फेरि त्यही सिम्टम आउँछ हातमा झमझम गर्नु यस्तोहरू खालके त्यो स्पाइन रिलेटेड भयो हाम्रोमा मोस्ट कमन खालके अरू त हेर्नुहोस् त्यो स्ट्रोकको कुरा गरिहाल्नुभयो त्यसमा पनि अगर लाइफस्टाइल अब हाइपर टेन्सन भने बिपी बढेको बिमारी हुँदाखेरि रिस्क अफ स्ट्रोक त हाई छ सो अगर तपाईँको लाइफस्टाइल नै ठिक छैन है अब मोस्टली 40+ एजको मान्छेहरू रेगुलर एक्सर्साइज हो रेगुलर एक्सर्साइज भने जिममै जानु परेन ब्रिस्क वकिङ फर 30 मिनट्स है हेल्दी लाइफस्टाइल खानाको जङ्क फुड एन्ड अल अफ द्याट है फेरि बिपीको दबाईसँग कम्प्लायन्स कतिको रेगुलरली खानुहुँदैछ फलोअप कतिको गर्नुहुँदैछ त्यो सबै अगर मिलेको छैन भने बिपी एकदम स्पाइक हुन्छ त्यो मेडिसिनको डक्टरले मोस्टली हेर्नुहुन्छ त्यो सबै अझ त्यो भइसक्यो बिपी खाएको दबाई राम्ररी खाएन लाइफस्टाइल मेन्टेन छैन स्ट्रोक भएपछि चाहिँ पेसेन्ट हाम्रोमा आउँछ मोस्टली सो लाइफस्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो प्रिभेन्टिभ मेथडहरू गर्नु जरुरी छ फर अब स्ट्रोक रिलेटेड चाहिँ त्यही हेल्दी लाइफस्टाइल अडप्ट गर्नु पऱ्यो फर अगर अकुपेसनल हुँदैछ ब्याक पेन हुँदैछ भने मेबी अब चेयरहरू अकर्डिङली राम्रो चलाउनु पऱ्यो ब्याक सपोर्टहरू हुनु पऱ्यो पोस्चर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अकर्डिङली त्यस्तो हुन्छ डक्टर तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है अब एल्डरली मानिसहरूमा थुप्रै बिर्सिने बिमारी छ नि एल्जाइमर भन्छ अनि यो अरू पार्किन्सन्स भनेर भनिन्छ नि सो यो मतलब क्योरेबल हो यो चाहिँ अब एज पर द एज यो बिमारी लाग्छ है उहाँहरूलाई अब क्योरेबल त भन्नु सक्दैन यसमा है अब एज अनुसारले मान्छेले यो नर्मल प्रोसेस हो है अब ब्रेन एज हुँदै जान्छ त्यसरी नै हाम्रो सम्झिने क्षमता हाम्रो याद गर्ने क्षमता अलिकति कम्ती हुँदै जान्छ यो नेचुरल प्रोसेस हो यसमा हामीले मतलब दबाई खाएर अलिकति इम्प्रुभ हुने चान्स हुन्छ तर टोटली क्योरेबल चाहिँ यसमा हामी त्यस्तो 100% भन्न सक्दैन राइट ब्रेनसँग रिलेटेड यो एल्जाइमर्स और पार्किंसन कभी कभी इट कम्स इन अर्लियर एज जैसे 60s में सो दैट इज़ बिफोर एज सो वो पेज इट इज़ अ डीजनरेटिव डिसऑर्डर डीजनरेटिव मतलब ब्रेन जल्दी बूढ़ा हो गया बिफोर एज तो वी कैनॉट अब बाल वाइट हो गया उसको ब्लैक तो खाली शेड कर सकता है भीतर से तो वाइट ब्लैक नहीं निकलेगा ना उसी तरीके से एक बार ब्रेन एज हो गया इट कैनॉट बिकम यंग बट लाइक व्हाट डॉक्टर लाखी सेड वी कैन अरेस्ट द प्रोसेस एंड स्लो इट डाउन सो हाम्रो जति न्यूरोको दवाई छ इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज द स्लोइंग अफ द डिजेनरेशन नेक्स्ट इज ट्राइंग टू कीप द ब्रेन एक्टिव अब एक्टिव को लागे जैसे हाउ वी कीप नानी को एक्टिव वैसे सीनियर सिटीजन को एक्टिव रखना है सो वी गिव देम मोर मेंटल मैथमेटिक्स एक्सरसाइजेस चेस खेलना सिंपल थिंग्स सो द बेस्ट थिंग इज कीप द सीनियर सिटीजन एक्टिव विद नानी so the child is also busy and the senior citizen is active so these are non-medical methods जिसमें हम लोग वो सब करते हैं उनके लिए one more thing I would like to add to what Dr. Vanisha said about lifestyle में आजकल जिम जाने को बेसी फैशन है so everybody wants to go and for the Insta do a deadlift अब जो youngsters जो sudden deadlift करता है without proper training technique and training both because technique comes only with training उनको होता है sudden disc slip and they are the ones who will come कि हिन्नु पाउँदैन खुट्टा एकदम टेक्नु सक्दैन and they need emergency surgery so please boys and girls if you are doing deadlift please follow rules तपाईँको ट्रेनर जो बोलता है follow the trainer follow the method of doing
दे एक्सरसाइज, और ये नहीं नॉट फॉर द इंस्टा, पता लगा नेक्स्ट इंस्टा रील होगा विद वॉकर. बट एनी वेज द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. जब भी सर्जरी करता है पेशेंट इज वॉकिंग ऑन सेकेंड डे. सो दैट इज नॉट नथिंग टू वरी अबाउट. बट जस्ट बिकॉज यू हैव अ ट्रिटमेंट डजन्ट मीन दैट यू अब्युज योर बडी. एक्ज्याक्टली. अति नै इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन हामीले यहाँनिर गरिरहेका छौँ है. अनि विशेष त अब टाइमले गर्दाखेरि हामीले कतिवटा कुरोलाई टच गर्न सकेनौँ है, र हामी अर्को एपिसोडमा हामी समेट्ने कोसिस गर्छौँ. तर न्युरो डिपार्टमेन्टले एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको छ. यो अब चाँडै नै उहाँहरूले सुरु गर्न लागिरहेको छ. अनि त्यो चाहिँ हो केयर गिभर प्रोग्राम भनेर. म्याम, वाट इज केयर गिभर प्रोग्राम, के हो यो चाहिँ? यो बेसिकली एवरीबडी केयर्स फॉर पेशेंट्स, चाहे वो स्पाइन पेशेंट हो, ब्रेन पेशेंट हो. वॉट अबाउट वो पीपल, फैमिली मेम्बर्स जो इनका ख्याल रख रहा है. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका हम लोग भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट का स्पाउस, पेशेंट का बहनी, पेशेंट का बच्चे, पेशेंट के पेरेंट्स जो 24 आवर्स उनका केयर कर रहे हैं, स्पेशली स्ट्रोक एंड बेड रिडन पेशेंट्स. तो इनको हम बोलते हैं केयर गिवर, द हुएवर इज टेकिंग केयर. अब केयर गिवर को भी इफ़ यू सी इन द लॉन्ग टर्म, डेली अपने ही भाई बहन, मम्मी डैडी जो भी पेशेंट है उनको देखना on the wheelchair, on the bed, it is very painful. It is not only psychologically, but also they are physically helping the patient in all daily activities, be it going to long toilet, short toilet, cleaning the patient, brushing the patient, feeding the patient. So it creates a kind of stress in the caregiver. वो कभी नहीं बोलते कि हम दुखी हैं, चाहे कितना ही काम करें वो कहते हैं नो वी हैव टू ट्राई. बट आफ्टर 3-4 महीनों को बाद में, 6 महीनों को बाद में, देयर इज़ अ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ सैडनेस. समटाइम्स कितना पेशेंट्स ब्लेम करता है, अरे उस दिन मैं बोल देता बीपी का गोली खा ले, क्या पता स्ट्रोक नहीं होता. देन दैट गिल्ट फीलिंग डेवलप्स. सो बट देर आर ऑल्सो कुछ केयर गिवर्स who are able to manage patient and live their life. So basically caregiver program is a program we are starting जिसमें हम we don't call the patients, we call only the family members to meet each other, or the caregiver people, those people come, एक दूसरे से बात करें, हम भी उनको कुछ motivational tips दें. We give them tips on meditation, yoga, how to live life. And we also bring in the psychiatrist and the physiotherapist for better ideas, and they discuss among themselves. I will tell you a small anecdote in which one of the patients, he had some seizure issue, and first he had trauma, चोट लगा, फिर उसको फीट्स हुआ, उसका मम्मी ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, इतना ओवर प्रोटेक्टिव कि उसको घर से बाहर जाने नहीं दिया. अब वो बच्चा 10-12 साल से लेके अभी 14-15 साल का हो गया. Then he started getting depressed, and mother is super over anxious. Finally, we had, instead of one happy patient, we had 2 sad patients. So both the mother and the child needed a psychiatrist to resolve them, but they are not ready to go. Because they feel that is the only way of life. अगर एक बार फिट्स हुआ पता नहीं कब हो जाए, वो गोली खा रहा है, सब कुछ है, उसको फिट्स जब से डिस्चार्ज हुआ एक बार भी फिट्स नहीं हुआ, बट दैट फियर. सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल, जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करें, वी कैन नॉट हेल्प देम. सो रिमेंबर वन थिंग, वॉट एवर डिजीज यू हैव इन न्यूरो, whatever be the problem, everything can be solved to a certain extent, but you need to develop the right attitude. It's not only for the patient, but most important is the attitude of the family. Family को brave होना पड़ता, family को encouraging होना पड़ता. उसको लागे, we are starting this caregiver program from August. We are starting it probably by Wednesday. We'll be releasing a date through our official channel. बट येस, इफ़ यू ऑल्सो कम अक्रॉस सम इश्यूज़, आपको भी ऐसे लगता है कि आपको डिस्कस करना है कि मैं पेशेंट नहीं हूँ पर शायद मुझे ऐसा कुछ डिस्कस करना है, प्रॉब्ली यू कैन रीच आउट टू अस, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं. एक्ज्याक्ट. सो डक्टर, तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूको डिपार्टमेन्टमा विशेष त है अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, तकनिकी पद्धतिहरू के चाहिँ तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ? न्यू टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि इट्स लाइक फर्स्ट वी नीड टू ट्रेन. लकीली आई एम ट्रेंड. जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, यूज़ कर रहे हैं, वन इज़ स्टीरियोटैक्सी. तब एगो कि पेट को सर्जरी को लागे की होल सर्जरी, वेरी कॉमन, लैप्रोस्कोपी बोलता है. अब ब्रेन में क्या की होल हो सकता है? सो देर आर एक इस तो टेक्निक है स्टीरियोटैक्सी टेक्निक, जहाँ पे हम इक्विपमेंट से करेक्टली लोकलाइज करते हैं. मानो ब्रेन को भीतर में सेंटर में सानो ट्यूमर जस्तो छ या ब्लीडिंग छ जो क्लियर करना है, तो उसके लिए टू रीच द सेंटर ऑफ द ब्रेन
हम नहीं चाहते कि हम ब्रेन को फुल कट करके अंदर घुसें, बिकॉज वी विल बी डैमेजिंग लॉट ऑफ नॉर्मल ब्रेन. उसको लागे एक न्यू टेक्नोलॉजी जो स्टीरियोटैक्सी विच इज़ देयर फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, बट यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो रहा था. सो नाउ वी हैव दैट वेरी मच इन आवर हॉस्पिटल. एंड हमने एक पेशेंट को अच्छे से, एक छोटा सा ब्रेन ट्यूमर था, वो क्लियर भी कर दिया. उसका रिपोर्ट वी गॉट अ फाइनल update even from Tata Hospital Bombay, and then the patient went in for final radiotherapy and all that. But अगर नहीं होता तो पेशेंट ट्यूमर के साथ कोई दूसरी सिटी जाता, वहाँ पे 1 हफ्ता 10 दिन और रुकता, and then would have done. So basically we saved the patient both the travel, the economic advantage we gave, and the satisfaction of treatment. That is one thing. Second thing is endoscopy. Endoscopy is the same keyhole thing, but in that you can see it. That's a different concept. वही endoscopy, laparoscopy जैसा. So we have got that equipment also in our hospital for the brain and spine. But it is not कि हर सर्जरी स्कोपी से होता है. अब ब्रेन में ठूलो ट्यूमर में तो स्कोपी डालने को फ़ायदा चाहे ना. और स्पाइन में भी ऐसा है कि अगर एक साइड का सियानो डिस्क छ तो स्कोपी से होता है. लेकिन अगर बेसी ठूलो डिस्क छ और भी दूसरा प्रॉब्लम्स है, फ्रैक्चर है जैसे डॉक्टर मनीषा ने बताया, तो उसमें फिर स्कोपी हेल्प नहीं कर सकता. सो बेसिकली इफ़ यू लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर वेरी इक्विप्ड. दी अदर थिंग इज़, जो मैं ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे थोड़ा पॉलिशिंग हो गई जापान जाके, दैट वाज माइक्रो एनास्टोमोसिस, माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस. वो की था कि सपोज एक ब्रेन को एक पार्ट ब्लड पाउंड देना सूख गया है. सो हाउ डज द ब्लड गो? वी क्रिएट अ बाईपास रूट एंड वी गिव अ ब्लड सप्लाई. तो उसमें स्यानु ब्लड वेसल को स्टिचिंग करना पड़ता. सो दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेक्निक. Luckily, I've been practicing it for a long time. But yes, we would like to do for more patients in our state of Sikkim. So these are some of the new things that we are doing, plus the neuro rehabilitation, which I आई talked थिङ्क about. हामीले तपाईँहरूसँग फेरि Q&A गर्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम, बिकज आइ एम स्योर लाइक दे आर मेनी पिपल, धेरै मानिसहरूको मनमा अझै धेरै प्रश्नहरू छ होला है. हामी तपाईँहरूलाई आफ्नो क्वेसन्स पठाउने हामी इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ. अनि हामी केही महिना बादमा फेरि उहाँहरूसँग हामी एउटा Q&A सेसन गर्नेछौँ. बट फर नाउ थ्याङ्क यू सो मच डक्टर्स है, फर यर भ्यालुएबल लाइक आई मिन सजेसन्स एन्ड फर सेयरिङ एभ्रिथिङ रिलेटेड टु न्युरो. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. र हामी अर्को एपिसोडमा अर्को बिमार सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ. अनि तपाईँहरूले निर्धक्क भएर हामीलाई लेख्न सक्नुहुनेछ अनि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ. र तपाईँहरूले अन्य खबरको लागि www.sikkimchronicle.com मा फलो गर्नुहोला. मेरो सहयोगी आशिषको साथ अनि प्रणमको साथ, दिस इज निर्मल सिंह. गुड बाई. थ्याङ्क्स फर वाचिङ.